Chaturvida bhajante mam janaksa kritinorjuna arto jigyasurartarti gyanicha bharatarshava. Translation and purport. O Arjuna, najlepší z baratovcov, 4 druhy zbožných ľudí mi začnú oddane slúžiť. Trpiaci, túžiaci po bohatstve, zvedaví a hľadajúci absolútnu pravdu. Význam. Zbožní ľudia sa na rozdiel od neveriacich riadia pokynmi písem a označujú sa preto ako sukriti naha, teda tí, čo sa správajú podľa spoločenských a morálnych zásad a sú viac menej odovzdaní najvyššiemu pánovi. Títo ľudia sú rozdelení do 4 skupín. Po prvé trpiaci, po druhé túžiaci po zisku, po tretie zvedaví a po štvrté hľadajúci absolútnu pravdu. Ale nie sú čistými oddanými, lebo za ich službou sa skrýva osobný motív. Čistá oddaná služba sa vykonáva bez motívu a bez túžby po hmotnom zisku. Bhakti Rasamrita Sindhu definuje čistú oddanú službu takto. Anyabhilášita šunyam, gyana karmádi a návritam. Áno kuliena Krišnánu, šílanam bhaktir uttama. Človek by mal slúžiť najvyššiemu pánovi Šrí Krišnovi s oddanosťou a bez túžby po hmotnom prospechu či zisku, ktoré by chcel získať plodonosnými činnosťami alebo filozofickou špekuláciou. To je čistá oddaná služba. Keď sa tieto 4 druhy zbožných ľudí obrátia k najvyššiemu pánovi, aby mu slúžili, očistia sa stykom s čistými oddanými a sami sa stanú čistými oddanými. Pre neveriacich je však ťažké slúžiť pánovi, pretože žijú sebeckým, neusporiadaným životom bez duchovného cieľa. Napriek tomu sa z mnohých stanú čistí oddaní, keď prídu do styku s čistými oddanými. Ľudia, ktorí sú vždy zaneprázdnení egoistickou činnosťou, sa niekedy v hmotnej tiesni obracajú k Bohu a začnú sa stýkať s čistými oddanými, vďaka čomu sa tiež stanú oddanými. Aj tí, ktorí sú všetkým sklamaní, niekedy vyhľadajú čistých oddaných a začnú sa zaujímať o otázky týkajúce sa Boha. Zavše sa i suchí filozofi, sklamaní všetkými oblastiami poznania, chcú naučiť poznať Boha. Potom prichádzajú k najvyššiemu pánovi, aby mu slúžili, a tým transcendujú poznanie o neosobnom brahmane a lokalizovanej paramatme a vďaka pánovej milosti alebo milosti jeho predstaviteľa môžu dosiahnuť osobné chápanie Boha. Všeobecne platí, že trpiaci, zvedaví, túžiaci po zisku a hľadajúci absolútnu pravdu sa stanú čistými oddanými, len čo sa zbavia všetkých hmotných túžob a dokonale pochopia, že hmotný zisk nemá nič spoločné s duchovným pokrokom. Dovtedy, kým oddanú nedosiahnu v transcendentálnej oddanej službe toto štádium, zostávajú znečistení hmotnými činmi a hľadajú svetské vedomosti a podobne. Človek musí teda najskôr všetko toto prekonať a potom sa môže dostať na úroveň čistej oddanej služby. Om Gyanatimrandasya Gyananjana Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Sri Gurave Namaha Sri Chaitanya Manobhistam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Giramayam Dadati Svapadantikam Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Giradhar Shiva Sri Gaur Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Mukam Karoti Vachalam Pangum Langayate Girim Yat Kripadamaham Vande Sri Guru Dinotaranam Paramananda Madhavam Sri Chaitanyeshwaram Vanchakalpatarubhyascha Kripasindubhya evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Hare Krishna. So we're continuing our discussion from yesterday. Pokračujeme našou diskusiou zo včera. Yesterday we had a little homework which was writing down what is my motivation. Včera sme mali malú domácu úlohu, to bolo napísať, aká je moja motivácia. Here, in this verse, Krishna also speaks about different motivations of different people. Tu v tomto verši Krišna takisto hovorí o rozličných motiváciách rôznych ľudí. He says there are 4 different basic categories of pious people. Hovorí, že sú v zásade 4 kategórie zbožných ľudí. Those who are in distress. Tí, čo trpia. They're suffering. Trpiaci So ľudia. they're coming to God and they say, God, please help me. Prichádzajú za Bohom a hovoria, Páne Bože, pomôž mi. Then there are those who are in need. They have some want, especially economic need. So they go to God and say, please help me.
Potom sú tí takí, čo sú chudobní, čo niečo potrebujú, majú špeciálne takú ekonomickú nedostatok a tak chodia za Bohom a pohovoria mu, aby mu pomohol. And then there are those who are curious. Potom sú zvedaví. They're curious. They want to know. Sú zvedaví, proste chcú vedieť. But curiosity is not like a profound, a deep search for knowledge. It's just like, okay, let's see what they got. Ale taká zvedavosť to nie je ešte opravdová, taká hlboká túžba po takom hlbokom poznaní. Je to iba niečo také, že pozrime sa, čo to ponúkajú, čo to majú. And then there are those who are actually in want of knowledge. A potom sú tí, čo sú naozaj túžia po poznaní. So these are the four basic categories. Takže toto sú tie 4 základné kategórie. And they're pious. A sú zbožní. So it's not a bad thing. Takže to nie je zlá vec. The problem with these categories is that usually, as soon as they get what they're looking for, they will again go back to their old ways. A problém s týmito 4 kategóriami je taký, že ako náhle dosiahnu to, po čom túžia, tak zase sa vydajú to svojimi starými chodničkami. Many times people come to a spiritual path, and when their suffering is over, when they get a little bit of money, when their curiosity is satisfied, or they get a little knowledge, then they again leave and go back to their old ways. U veľa ľudí sa to deje tak, že keď sa ich utrpenie skončí, keď získajú peniaze, keď dostanú poznanie, keď je uspokojená ich zvedavosť, tak po chvíli odídu. So, there is no real problem with coming from any of these four directions. Nie je problém prísť z akékoľvek z týchto smerov. Like some people got here by car, some people got here by bicycle, some people came here on foot. Ako niektorí ľudia sem prišli autom, bicyklom, niektorí sem prišli peši. Maybe somebody came on flying carpet. Niekto prišiel možno na lietajúcom koberci. But that's okay, you're here now. Ale je to v poriadku, ste tu. Now the question is, what are we going to do here? A otázka je, čo tu budeme robiť? So, Krishna is explaining to Arjuna that these four people are pious people. Takže Krišna vysvetľuje Arjunovi, že títo 4 typy ľudí sú zbožní ľudia. And they have a great advantage over the impious people. Majú veľkú výhodu nad who are, as Prabhupada calls it here, never interested because they feel that there's simply no point in taking up this process. Ako tu Prabhupada píše, oni sú bezbožní, sú vo veľkej nevýhode, pretože nevidia devotional service is very difficult v tomto procese. Because their lives are selfish, irregular and without spiritual goals. Duchovný život je veľmi ťažký, pretože sú veľmi sebeckí a bez duchovných cieľov. So what are my spiritual goals? Takže aké sú moje duchovné ciele? Okay, when you come here initial, can you sit over here? To the left. Okay. What are my spiritual goals? Aké sú moje duchovné ciele? Initially we come here and we're thinking, okay, I'm suffering, so let me get some relief. Na začiatku sem prídeme a pomyslíme si, OK, trpím, tak nech sa mi uľaví. Let me make some friends, maybe let me get a job, maybe let me find somebody. Možno sa niekým spriateľím, možno si nájdem prácu, možno si niekoho nájdem. But eventually, what is my motivation? Ale aká je moja taká konečná motivácia? Sometimes devotees, they think, okay, my goal is I have to get initiation. Niekedy si oddaní myslia, môj cieľ je získať zasvetenie. So I get spiritual name. A dostať duchovné meno. But there's a problem with that. Ale s tým je problém. What is the problem? Aký je problém? Once you think that this is the goal and I have achieved my goal, then that's it. I'm there. Ako náhle si myslíme, Job is over. Že toto je môj cieľ a dosiahnem ten cieľ, tak si môžem mysleť, že je potom, že už nemám čo robiť. Now I can stay at home. Veľmi pekne, teraz už môžem... I have Bhagavad Gita, I have Guru, I have deities, I have japa. Mám Bhagavad Gitu, Guru a božstva, japu.
But what is the point that Prabhupada is stressing here all throughout the purport? Ale takú myšlienku tu Prabhupada zdôrazňuje v celom tom význame. What is that tipping point, that real point that he's pushing here, like 5 times? Ktorý je taký ten bod zlomu, na ktorý tu upozorňuje 5 krát? Skutočnosť, že... That's an important point, but that's not the point I was looking for. To je to dôležitý bod, ale toto nemám na mysli. I'm not disagreeing, okay? Není to tak, že But I'm looking nesúhlasím. for something more. Ale hľadám po niečo iné. So what is the point that Prabhupada is stressing 5 times in this 1-page purport? O čo tu ide? O čo zdôrazňuje Prabhupada 5 krát v tomto... Did anybody pay attention? Yes. Our motivation? Motivation is there, yes, but he tells us how we can actually, what makes the difference, what actually makes the big difference. Ale motivácia je tam, ale Prabhupada hovorí o niečom, na čom naozaj záleží v našom živote. O cieli. Goal. Our goal. Goal is there, yes, but that's not what I was looking for. Ale toto nemám na mysli. I know it's been a hot day. Viem, že bolo teplo. Doctor, professor, tell us, our silent observer. Zastaviť samsáru. To stop samsára. Good try, but that's not what we're looking for. Dobrý pokus, ale o to Rozvinúť lásku k Bohu. And to develop our love to God. Nice, but not good enough. Dobre, Čo ale nie hľadám a dosť. čo chcem preto urobiť. What am I looking for and what I do want to do to achieve that? Should we read it again? Prečítame to ešte raz. Rendering spiritual service. O vykonávaní duchovnej služby. Nie. Okay, I'll read the relevant parts and Prečítam I'll see whether you get it. tie podstatné časti a uvidím, či to na to dojdete. So this is in the middle of the purport. Je to asi v strede významu. After, where is your verse? Yeah, after here. Last sentence. But even some of them, by chance, when they come in contact with a pure devotee, also become pure devotees. Napriek tomu sa z mnohých stanú čistí oddaní, keď prídu do styku s čistými oddanými. Then the next sentence. Those who are always busy with fruitive activities come to the Lord in material distress and at that time associate with pure devotees and become in their distress devotees of the Lord. Ľudia, ktorí sú vždy zaneprázdnení egoistickou činnosťou, sa niekedy v hmotnej tiesni obracajú k Bohu a začnú sa stýkať s čistými oddanými, vďaka čomu sa tiež stanú oddanými. Aj tí, ktorí sú všetkým sklamaní, niekedy vyhľadajú čistých oddaných a začnú sa zaujímať o otázky týkajúce sa Boha. Then, middle of the paragraph. By the grace of the Supreme Lord or His pure devotee. Potom prichádzajú k najvyššiemu pánovi, aby mu slúžili a tým transcendujú poznanie o najvyššom brahmane. I will translate. Sure. So, what was the point? Sadhu. 5 points. Takže o čo išlo? Sadhu Sangha. If you have 20 points, you can go take prasadam. Ak dostaneš 20 bodov, môžeš ísť na prasadam. And go for a swim in the nearest river or lake. Ísť si zaplávať do najbližšej rieky alebo jazera. Okay. So, Prabhupada is stressing the point that simply by proper sadhu sangha, by associating favorably with pure devotees, all the perfection can be achieved. Takže Prabhupada zdôrazňuje tú myšlienku, že združovaním sa sadhu sangha, združovaním sa s čistým oddaním môžeme dosiahnuť dokonalosť. Sadhu sangha sarva shastra koi lava matra sadhu sangha sarva siddhi hoy. Only for a moment's association. You know how long a moment is? Iba moment takého združovania. Viete, koľko má moment, koľko trvá? The Vedic definition of a moment Vedická definícia momentu is the blinking of your eyelids. You just blinked. je okamih, keď žmurkneme okom. You just blinked.
That's a moment. Akurát si žmúrko. It's an 11th of a second. Je to 11 sekundy. If you only associate with a saintly person for an 11th of a second, and you're ready, that spark will jump over on you, and you will become changed. Ak sa združuješ len na 11 sekundy so svetou osobou a si pripravený, tak tá iskra preskočí a tvoja cesta sa začala si zachránený. Do you know who was the first person who Prabhupada met when he came to the West? Viete, kto bol prvá osoba, ktorú Prabhupada stretol, keď došiel na západ? Anybody? Niekto? Historians? Scholars? Professors? Yogis? Gyanis? Agarwal? Mr. Agarwal? No. Nie. The first person Prabhupada met when he came to the West Prvá osoba, ktorú Prabhupada stretol, keď prišiel na západ, was the Coast Guard in front of Boston Harbor in the boat. bola tá pobrežná stráž v Bostone, v prístave. Prabhupada came on a boat, on a cargo ship. A Prabhupada došiel na lodi, na nákladné lodi. 38 days. 38 dní. It's a long time. Je to dosť dlhá doba. I just took a boat from Copenhagen to Aarhus. Ja som išiel In Denmark. len z Kodane do Aarhusu v Dánsku. And it took 3 hours. Trvalo to 3 hodiny. A nice boat, Pekná loď, but I didn't like it. ale nepáčilo sa mi. Everything goes Všetko je tam také vrátke, all the time. furt. So, 38 days at sea. When Prabhupada got to America, there was this Coast Guard. You know Coast Guard? They check the border on the coast. Takže Prabhupada po 38 dňoch sa dostal až do tohoto prístavu na tú pobrežnú stráž, čo tam akože kontroluje tých, čo prišli. So Prabhupada was on the deck of the Jaladuta and he waved at the Coast Guard. And the Coast Guard was on his boat and he waved to Prabhupada. Takže Prabhupada bol na palube Jaladuty a zamával tomu strážnikovi, čo bol na lode zase svojej, tej pobrežnej stráže. 4 years later, this Coast Guard became a devotee. 4 roky na to sa tento pobrežný strážnik ako stal oddaný. And later on, he even became a sannyasi. A neskôr sa dokonca z neho stal sannyasi. He simply waved at Prabhupada. Len zamával Prabhupádu. So be careful Tak dávajte si pozor. when you wave at the devotees. Keď mávate oddaní. You never know what's happening. Nikdy neviete, čo sa stane. That spark may jump over and may ignite your spiritual life. Tá iskra môže preskočiť a zapáliť tvoj duchovný život. When Lord Chaitanya sent out Haridas Thakur and Lord Nityananda to go door to door to distribute Krishna consciousness in Bengal, Keď pán Chaitanya poslal pána Nityananda Harisa Dasa Thakura, aby po Bengalsku išli od dverí k dverám a rozširovali vedomie they were Krishna. knocking on people's doors. Oni klopali ľuďom na dvere. They said, Bolo Krishna, Bhaja Krishna, Koro Krishna Shika, chant Krishna's name, worship Krishna and follow his instructions. Oni hovorili toto, že spievajte mená Krišnu, nasledujte Krišnové inštrukcie, uctievajte Krišnu. Some people said, Niektorí ľudia povedali, get lost or I will call the police. vypadni alebo zavolám políciu. Never come back here. Už sa sem nevracaj. Some people said, oh, please come in. We would like to wash your feet and give you nice fruits. Niektorí ľudia ich pozvali donútra a povedali, poďte ďalej a umyli im nohy a ponúkli im ovoce. Sometimes people had no interest, no inclination. Niekedy ľudia vôbec sa o to nezaujímali, nemali... But whatever little spark was there, Lord Nityananda would fan that spark to make that fire Ale grow akokoľvek big. malá iskrička tam bola, tak pán Nityananda to tak rozdúchal a urobil to všetko preto, aby sa to rozhodlo. Sometimes people were so inimical. There was no spark. It was like a burned down house that had rained on, you know, like wet ashes. Niekedy boli ľudia takí nepriateľskí, že to bolo ako dom, zhorený dom, na ktorý napršalo a bolo to taký mokrý popol. So Lord Nityananda would just take the spark from himself and put it there and fan it. Tak pán Nityananda to zobral tú iskričku zo seba, dal to tam a to rozduchával. So the mercy of the spiritual master is the pleasure of the spiritual master is the active principle in spiritual life.
Takže tá radosť, to potešenie duchovného učiteľa je aktívnym princípom v duchovnom živote. If you please your spiritual teacher, there is nothing that you cannot achieve. Ak potešíte duchovného učiteľa, nie je nič, čo by ste nemohli dosiahnuť. Yasyadeve parabhaktirya tadeve tatagurauta syaite katidahirta prakashante mahatmana. They can give you Krishna because Krishna is their property. Oni vám môžu dať Krišnu, pretože Krišna je ich vlastníctvo. Nishkinchanasya bhagavat bhajanonmukasya. A person who claims no proprietorship, who doesn't claim anything to be his or her own property, Krishna makes himself the property of that devotee. Taká osoba, ktorá nič si nenárokuje a nič nevyhlasuje za svoje, tak takú osobu Krišna vyhlási, že tá ho vlastní. Now, of course, according to our social position, we may have some property, we may have some things that we take care of. Samozrejme, podľa toho sociálneho postavenia, v ktorom sa nachádzame, môžeme vlastniť určité vlastníctvo, niečo, o čo sa staráme. But we are only the caretakers, we're not the proprietors. Ale sme iba tí, čo to majú na starosti, nie sme tí vlastníci. As long as we say, my car, vždy, keď povieme moje auto, my computer, môj počítač, my husband, my wife, moja manželka, my money, moje peniaze. the emphasis is always on my. Ten dôraz je vždy na moje. That means we have not understood yet fully what is what. To znamená, že sme ešte úplne nepochopili, čo je čo. So Buddhijan Prabhu, one of our teachers, he said that after studying for 40 years Prabhupada's books, his conclusion is as follows. Buddhijan Prabhu, jeden z našich duchovných vodcov, alebo teda učiteľov, po 40 rokoch štúdia Prabhupádových kníh dospel k tomuto záveru. Would you like to know what is his conclusion? Chceli by ste vedieť, aký je jeho záver? Are you sure? Ste si istí? We know one of his disciples, and this is a very ecstatic person. Who is that? Raja Bihari Prabhu. Okay, good. So we want. Okay. So he said after studying for 40 years intensely all of the books of Prabhupada, his conclusion is. Takže potom, čo intenzívne študoval 40 rokov Prabhupádové knihy, jeho záver bol: You have to surrender to the order of the spiritual master. Musíš sa odovzdať pokynu duchovného učiteľa. Now it sounds very simple. Znie to veľmi jednoducho. But some of the very simple things are very profound, they're very deep. Ale niekedy aj tie najjednoduchšie veci sú veľmi podstatné, veľmi práve, veľmi. Now the mind tells us. Mysel nám hovorí. I heard this before. Už som to počul. Just like Prabhupada quotes in the purport this verse from Bhakti Rasamrita Sindhu, Anyabilashita Shunya. Ako Prabhupada tu cituje z tohoto verša z Bhakti Rasamrita Sindhu Anyabilashita Shunya. Have you ever heard this shloka before? Už ste počuli tento verš? So many times. Tak často. So what happens when you hear something that you have heard before? Čo sa stane, keď počujete niečo, čo už ste počuli? Your mind tells you, I already know. Mysel vám povie, ja už to viem. And as soon as your mind tells you, I already know, you cannot access this information. A ako náhle vám mysel povie, že ja už to viem, tak nemáte prístup k tejto informácii. We think this is not for me because I already know. My si myslíme, že toto nie je pre mňa, lebo ja už to viem. Just like, do you want to learn how to distribute a Bhagavad Gita to a person from India? A ako napríklad chcete vedieť, ako rozdávať Bhagavad Gitu niekomu, kto je z Indie? Would you like to learn how to do that? Chceli by ste sa to naučiť? It's very simple. Je to veľmi jednoduché. You go up to them. Idete k ním. And you say, Hare Krishna, Namaskar. A poviete Hare Krišna, Namaskar. Then you give the book and you say, this book is not for you. A potom dáte knihu a poviete, táto kniha nie je pre vás. Because immediately the person will say, I already know. So you tell him, this book is not for you. Takže pretože tá osoba vždycky povie, ja viem, tak vy im poviete, že táto kniha nie je pre vás. Because you already know everything. Pretože ty už všetko vieš. But this book is a gift to one friend or somebody in your circle. Ale táto kniha je dar pre niekoho vo vašom okolí. A vtedy to zoberie. Alright. So, please pay close attention. Prosím, dávajte dobrý pozor. This class tonight Táto dnešná prednáška is not for you.
není pre vás. Because you already know everything. Pretože vy už všetko viete. Because half of the world is born omniscient. Pretože polovica sveta je zrodená v nevedomosti. And the other half of the world is born oblivious. Vševedúca a tá druhá polovica sveta je zabudlivá. Means half already knows everything and the other half doesn't want to know anything. To znamená, že tá prvá polovica už akože všetko vie a tá druhá polovica nechce vedieť. You meet a typical person, not just from India but from anywhere, and they will say, I am knowing everything. Have you heard this mantra before? I am knowing everything. I am not knowing English, but I am knowing everything. And you can translate this into Slovak, into German, into Russian. It's the same everywhere. Môžete stretnúť kohokoľvek, nielen z Indie, ale všade a poviem vám, že ja viem akože všetko. Má to rôzne podoby v slovenčine a v iných jazykoch. Basically it means V zásade to znamená, I'm an arrogant idiot. I'm a fool. ja som arogantný idiot, som blázon. But I'm trying to prove to you how intelligent I am. Ale snažím sa dokázať, aký som inteligentný. So, we're not better than that if our mind tells us, I already know, and we believe it. A my sme není o nič lepší, ak nám mysel povie, že ja už viem a veríme tomu. We think this is not relevant to me because I am not a karmi, I'm not a jnani, I'm a bhakta. Look, look here. My si myslíme, že toto sa ma netýka, pretože ja som není ani gyani, ani karmi. Ja som bhakta, pozri tu. Devotee. Oddaný. Okay, let's analyze and see whether this verse is actually relevant to us or Tak not. analyzujme trochu, že či sa nás ten verš v skutočnosti týka, alebo nie. Has any one of us come here because we were in distress or we were looking for money or we were looking for other things or we were just curious? Prišiel ktokoľvek z nás sem. Like now or before? Now or before? Both. Takže prišiel niekto z nás sem preto, že trpí, alebo je zvedavý, alebo mu chýbajú peniaze, alebo chce poznanie, alebo je zvedavý. Now why is Rupa Goswami speaking about karmis and gyanis? Takže prečo Rupa Goswami tu hovorí o karmis a gyanis? Have we ever thought, if I would just have a little bit more money, I mean not like millions of euros, but just a little bit more, then I could do so much more devotional service. Už sme si niekedy mysleli, že len keby som mal trošku viac peňazí, nie veľa, ale trošku viac peňazí, toľko oddané služby by som mohol urobiť. Huh? Why not? Why not? Right? Why not? You know, I would build a big nice temple for Krišna here in Bratislava. Postavil by som taký pekný chrám pre Krišnu tu v Bratislave. I would invite all the devotees for a big Mahaprasadam feast. Pozval by som veľa oddaných pre veľký Mahaprasadam feast. My intentions are honorable. They're pure. Moje zámery sú uctievania hodné, sú čisté. But pure bhakti is not dependent on any economic factor. Ale čistá bhakti nie je závislá na žiadnom ekonomickom faktore. Sri Chaitanya Mahaprabhu had so many devotees who were beggars, who had no material properties. Sri Chaitanya Mahaprabhu mal toľko veľa oddaných, ktorí boli žobráci, ktorí nemali vôbec žiadne hmotné vlastníctvo. He also had scholars, he also had kings, he also had great businessmen, he had all different types of people. Mal aj veľkých kráľov, veľkých učencov, veľkých biznismenov, mal toľko následovníkov rôznych druhov. But one of them was Kolavecha Sridhar. Ale jeden z nich bol Kolavecha Sridhar. Do you know Kolavecha Sridhar? Poznáte Kolavecha Sridhara? Who knows Kolavecha Sridhar? I heard about it. You heard about it. Nobody else knows about Kolavecha Sridhar? You don't know who Sridhar is. Neviete, kto je to Sridhar? Half your life is wasted. Polovička Okay, I will tell you about Sridhar. Tak ja vám teda poviem. He's a very special person. Je veľmi taká špeciálna osoba. Please pay close attention. Prosím vás, dávajte dobrý pozor. Sridhar lived in Mayapur, in the Nadia district. This is 3 hours north of Calcutta in West Bengal, on the bank of the Ganges. Sridhar býval v Nadia okrsku. Je to 4 hodiny na západ od Kalkaty. And
he was a very simple person. He lived in a bamboo hut with a thatched roof. His roof was made of grass. Bol to veľmi jednoduchá osoba, žil vo jednoduchom príbytku so strechou z trávy. And he was making his living, he was a married man, he was making his living by selling bananas and leaves from bananas and cups made from those leaves. Bol veľmi chudobný a zarábal si na živobytie tak, že predával listy od banánov a robil z toho poháre a tak predával tie poháre z tých banánových listov. Now you don't become very wealthy by selling bananas because in Bengal there is bananas everywhere. It's like here if you would sell cherries on the side of the road. Not too many people would buy. Takto sa nestanete moc bohatí. V Bengalsku všade sú banánové stromy, takže tak nezbohatnete predajom z pohárov z banánových listov. He was so poor. Ako tu z čerešňami. Bol taký chudobný. The only possession he had jediné vlastníctvo, čo mal, was an iron pot, a lota, a cup, and it had holes in it, and it was rusty, and it was beaten up. Jediné vlastníctvo, čo mal, bol železný pohár, bol taký dotlčený, bol hrdzavý a boli tam v ňom diery. His iron pot was so wretched and ugly that not even the thieves wanted to look at it. They looked the other way because it pained their eyes. Ten pohár bol taký nemožný, taký nechutný, že ani zlodeji sa na ňo nechceli pozrieť a predtým, než sa na ňo pozreli, si zakryli oči. His roof had holes in it. A strecha mala diery, v streche boli diery. And half of the money that he was earning, he was using for worshipping Mother Ganges. A polovica z tých peňazí, ktoré zarobil, používal na uctievanie Ganges. So he lived very simple life. Žil veľmi jednoduchým životom. But he was very content. Ale bol veľmi spokojný. And Lord Chaitanya, who you see in the center of the altar, in the middle of this picture, A pán Chaitanya, ktorého who appeared vidíte 500 years ago in Bengal, who is the golden avatar, the golden incarnation of Krishna. uprostred toho obrázku, tam na oltári, ktorý je zlatý avatar, ktorý sa objavil 500 rokov. When he was a young boy, he was known as Nimai Pandit. Keď bol malý chlapec, tak bol známy ako Nimai Pandit. So every day he came to Sridhar's place. Takže každý deň prišiel na Sridharové miesto. And he would bargain with Sridhar. A zjednával so Sridharom. He would say, Sridhar, your bananas are no good. A povedal, Sridhar, tvoje banány sú nie dobré. I will give you half price. Dám ti polovičnú cenu. Sridhar said, hey, I'm already selling for the cheapest possible price, so I can't give you half price. A Sridhar povedal, ja už to predávam za najnižšiu možnú cenu, nemôžem ti to dať za polovicu iba. Why don't you go somewhere else? If you don't like my bananas, then just go to some other shop. He said, no. I know when I have a good supplier. I want the bananas from you, but I will only give you half price. But if you don't accept it, I'll take it for free. And he stole it and ran away. On povedal, Sridhar povedal, prečo nejdeš nekam inám, keď sa ti nelúbia moje banány, a on mu odpovedal, že ja viem, kde sú tie najlepšie banány a ja ich chcem od teba a keď mi to nepredáš, tak ich ukradnem od teba. Another day he came and he said, Sridhar, you're a great cheater. You're a hypocrite. Ďalší deň prišiel za ním a povedal, Sridhar, ty si podvodník, ty si pokrytec. You're such an imposter. Imposter? Same thing. You're the most wealthy person. And very soon I will expose you to the whole world. Ty si ten najbohatší človek a čoskoro ťa odhalím celému svetu. You only claim to be poor, but actually you're the richest man in the whole universe. Iba vyhlasuješ, že si chudobný, ale v skutočnosti si najbohatší človek vo vesmíre. So every day Lord Chaitanya would go there, and for at least 2 hours he would fight with Sridhar. They had these love fights amongst themselves. A pán Chaitanya tam každý deň sa za ním zastavil a mali takéto láskyplné výmeny. So when Lord Chaitanya manifested his form as Vishnu, his supreme form as God on the throne of Srivas Thakur, and he was calling all devotees to give them blessings. Keď sa pán Chaitanya prejavil svoju formu ako pán a zjavil sa na tróne Srivasa Thakura a od oddaných prijímal požehnania, he called for Sridhar. Zavolal Sridhara.
But nobody knew who Sridhar was. Ale nikto nevedel, kto bol Sridhar. Because he was not a very known, a very popular person. Pretože to nebol veľmi známa a obľúbená osoba. I don't think he had many friends on Facebook. A nemyslím si, že mal veľmi veľa priateľov na Facebooku. Everybody only knew him as Kolavecha, the banana guy. They did not know his name was Sridhar. They just knew him as the banana guy. You know, like you have the guy who drives around on his car trying to collect old scrap metal, you know? He's like the scrap metal guy. You don't know what is his name. It's just the scrap metal guy is again driving around. Každý ho poznal iba ako kolavečo, ako chlapíka, čo predáva banány, ako tu je to úplne nepodstatná pozícia, ako ten, čo chodí okolo a zbiera staré železo. So the Lord asked him, and well, he said, Sridhar is outside in the courtyard. He's chanting out there, go get him. So they went, they found him, and they brought him. Tak pán požiadal oddaných, aby za ním prišli, aby ho dovedli k nemu. Sridhar paid his obeisances, and Lord Chaitanya said, Sridhar, ask a benediction. I want to give you boon, I want to give you blessing. Tak Sridhar prišiel, poklonil sa pánovi Chaitanovi a pán Chaitanya povedal, Sridhar, žiadaj si, dám ti akékoľvek požehnanie. Sridhar said, I'm not a merchant, I don't want anything, I'm happy. Sridhar povedal, ja som není obchodník, ja nič nechcem, ja som spokojný, ja som šťastný. The Lord said, look at you, you have no clothes, you have no food, your house is broken. I can give you heavenly opulence. I can give you liberation. Pán povedal, pozri sa na seba. Máš špinavé šaty, nič nemáš. Ja ti môžem dať všetko, bohatstvo, oslobodenie. Sridhar said, I don't want anything. A Sridhar povedal, ja nič nechcem. I'm chanting your holy name and I'm satisfied. Ja spievam iba tvoje sveté meno a ja som spokojný. The Lord said, for my sake, I want you to take something. It will please me. A Pán mu povedal, že ja to chcem pre seba, ono ma to poteší, ono mi to urobí dobre, že ty z niečoho odo mňa. So Sridhar said, okay, if it pleases you, I will accept one benediction. A Sridhar povedal, ak sa to poteší, tak ja akceptujem jedno požehnanie. Would you like to know what benediction Sridhar wanted? Chceli by ste vedieť, aké požehnanie chcel Sridhar? Thank you for your great audience participation. Ďakujem vám za... I'm just checking whether you're still alive. Ja zistujem, či ste ešte živí. So Sridhar said, my dear Lord, wherever you appear, in whichever universe, Sridhar povedal, o môj drahý pane, kdekoľvek sa zjavíš, v akomkoľvek vesmíre, please allow me to also take birth in that place. Prosím ťa, dovol mi, aby som sa takisto narodil na tom mieste. And let me be that person who supplies you with bananas and leaves and cups made from bananas. A nechaj ma, aby som bol tou osobou, ktorá ťa zásobuje banánmi, pohármi s banánov. I want you to come and bargain with me and I want you to steal from me. A ja chcem, aby si prišiel za mnou a snažil sa so mnou obchodovať a zjednávať a chcem, aby si odo mňa kradol. That is pure devotion. To je čistá oddanosť. Everybody in the world is going to temple, church and mosque and they're praying, oh God, give me, give me, give me, give me, give me, give me. Každý na svete chodí do mešity, kostola, chrámu a modlí sa, Pane, daj mi. But a pure devotee, he says, Krishna, please come and steal from me. Ale čistý oddaný hovorí, Krišna, poď sem, prosím ťa, a kradni odo mňa, zober si odo mňa. That is the nature of pure love. To je povaha čisté lásky. So, then, what about jnana? What about knowledge? Čo potom dhyana? Čo poznanie? Have we ever thought, if I would just be a little smarter, you know? If I could just remember some of these shlokas and some of these stories. Už sme niekedy uvažovali, len keby, tak, že keby som bol len trochu múdrejší, keby som vedel viac týchto veršov, keby som si lepšie pamätal. To by bolo úžasné. I mean, I would use it for preaching. A položil by som to na kazanie. Have you ever thought like that? Už ste niekedy takto uvažovali? I have some God brothers. They can just read books and memorize the whole thing. A ja mám zopár duchovných bratov, že vedia čítať knihu a celú si ju zapamätať. I know some devotees, they're like walking encyclopedias. They just, it's all up there, you know? Zopár oddaných sú ako chodiace encyklopédie, je to všetko tam. But pure devotion is not dependent on our knowledge. Ale čistá oddanosť nie je závislá na našom poznaní. There was one Brahmin in South India, in Sri Rangam, and he was reading Bhagavad Gita, but he was illiterate.
Bol raz jeden brahman v Sri Lanka v južnej Indii a čítal Bhagavad Gitu, ale bol proste nevedel čítať, negramotný. So he was turning the pages. Takže obracal And he stránky was crying. a plakal. And everybody made fun of him. A každý si z neho robil srandu. And Lord Chaitanya asked him, why are you crying? A pán Chaitanya sa ho pýtal, prečo plačeš? And he said, I don't understand what it says in this book. A povedal, ja nerozumiem tomu, čo sa píše v tejto knihe. But when I look at the picture and I remember Krishna, the Supreme Lord, has become the charioteer, the chariot driver of his devotee Arjuna, my heart chokes and tears fill my eyes. Ale keď vidím ten obrázok, ako sa Krišna stal vozatám svojho oddaného, tak moje srdce to uchváti a začnem z toho plakať. Bhakti is not dependent on how much we know. Bhakti nezávisí na tom, koľko toho vieme. There's so much information, there's so much knowledge in this world. Je toľko informácií, toľko poznania v tomto svete. I just visited a friend of mine who is a PhD, a professor in Sanskrit and Bengali. Akorát som navštívil priateľa, ktorý je PhD a profesor v sanskrite v And he showed me his research library. A ukázal mi svoju takú knižnicu, ktorou sa ako venuje, pomáha mu pri výskume. And he had, I don't remember what it was, terabytes and terabytes of information. It was like 4 or 5 of these big boxes, you know. How much is in a box usually, in those big boxes? A mal terabajty a terabajty informácií, A lot. veľké informácie v tých krabiciach, čo sa tam ukladajú informácie. So, we may have so much knowledge. Takže môžeme mať toľko poznania. But what's the difference between knowledge and wisdom? Ale aký je rozdiel medzi poznaním a múdrosťou? And we actually apply our knowledge with compassion. Keď aplikujeme naše poznanie so súcitom, It becomes wisdom. vtedy sa to stane múdrosť. It means, what is my intention? Why am I here? What am I trying to get out of this experience? To znamená, aký je môj zámer, prečo som tu, čo sa snažím získať z tejto skúsenosti. So, and compassion comes from people who have this compassion. A súcit prichádza z ľudí, ktorí majú ten súcit. Just like Vasudeva Datta Ako Vasudeva Datta. was another devotee of Lord Chaitanya. Bol ďalší oddaný pána Chaitanya. He asked the Lord to please take all the sins, all the karma of all living entities and put it on his own back and let him suffer eternally so that everybody can be liberated. On požiadal pána o to, aby zobral všetko utrpenie všetkých ľudí a dal ho na jeho chrbát, aby všetci ľudia mohli vďaka tomu, že on to zobral, dosiahnuť oslobodenie. Now we're not asking you to do that. A my vás nežiadame o to, aby ste to urobili. But what about starting to care for your fellow neighbor or for your fellow devotee? Ale čo takto začať sa zaujímať alebo starať sa o svojho kamaráta oddaného? Somehow devotee relationships are not so easy. Niekedy sú vzťahy medzi oddanými není také ľahké. Sometimes you go up to a devotee and you say, Hare Bol Prabhu, how are you doing? A niekedy ideš k oddanému a povieš Hare Bol Prabhu, ako sa máš? And that devotee says, oh, very bad. A ten oddaný povie, zle. And then you say, oh, Jai, wonderful. A on povie, Jai, úžasné. Sankirtan Yagya Ki Jai. Sankirtan Yagya Ki Jai. Jai Prabhupada, have a great day. Jai I'm going. Maj sa dobre, idem. Excuse me? I just told you, very bad. Pardon, ja som akurát povedal, veľmi zle. Hello, I'm not doing well, okay? Did you hear me? Yeah, Jai, Haribo, I'm going. Jai, Haribo, idem preč. Why? Prečo? Because we have become so impersonal, so insulated, that it doesn't affect us. It doesn't touch our heart. Pretože sme sa stali tak neosobní, tak odizolovaní, že to vôbec sa nedotkne, tak necitliví, že sa vás naše srdce vôbec nedotkne. Okay, you may have your problems, but you know I have my problems too. OK, ty môžeš mať problémy nejaké, ale aj ja mám nejaké problémy. Why do you think you're so special? Prečo si myslíš, že si taký špeciálny? I have more problems than you have. Ja mám viac problémov ako máš ty. You want to hear some of my problems? Chceš počuť moje problémy? So, to associate with devotees favorably means that we take
a humble attitude. Priaznivé združovanie sa s oddanými znamená, že príjmeme ten pokorný postoj. Lord Chaitanya Mahaprabhu only left 8 verses, 8 instructions. Pán Chaitanya Mahaprabhu zanechal iba 8 pokynov, 8 veršov. All his disciples, the Goswamis, they wrote all the books. They built all the temples. But Mahaprabhu only left 8 verses. Jeho žiaci, tí Goswamiovia, oni napísali všetky knihy, oni postavili všetky chrámy, ale on nechal iba 8 So in the third veršov. verse, Trinadapi Sunichena Tarorivasa Hishnuna Amanina Manadena Kirtaniya Sadahari, he says, V 3. verši hovorí, if you want to chant the holy name of Krishna all the time, a chcete spievať sväté meno Krišnu stále, you have to feel yourself more tolerant than a tree, musíte sa, humbler than a blade of grass, ready to be offering respect to others without expecting respect in return. musíte byť pokornejší než strom, tolerantnejší než strom, pokornejší než tráva a vzdať úctu, pripravený vzdať úctu všetkým okolo a nejakú úctu nežiadať. But the service attitude is difficult. It's the hardest thing to cultivate. Ale je to veľmi ťažké kultivovať ten služobnícky postoj. Because everybody wants to be the boss. Pretože každý chce byť boss. Everybody wants to be in charge. Pretože každý chce mať všetko na povel. And that doesn't work. Ale to nefunguje. So, what's the solution? Aké je riešenie? Did we take the humble position? Že príjmeme tú pokornú pozíciu. We think humble means degraded. My si myslíme, že pokorné znamená degradované. That's wrong. Ale to je nesprávne. Whatever is lowest is actually the highest in the eyes of God. Čokoľvek je také najnižšie, je v očiach Boha v skutočnosti najvyššie. In this world we think humility means that we are depressed. We have a low self-esteem. No, humility doesn't mean you have low self-esteem. V tomto svete pokora znamená, že sme deprimovaní a že máme nízku sebaúctu, ale to tak nie je. Pokora Arjuna neznamená, was a že máme nízku kshatriya, he was a sebaúctu. fighter, but he was humble in his heart. Arjuna bol kshatriya, bol bojovník, ale bol pokorný v srdci. If you read Bhagavad Gita in the beginning, Arjuna had so many doubts, so many questions, and Prabhupada says because he was kind-hearted, he was compassionate. Ak čítate Bhagavad Gita na začiatku, tak Arjuna tam preukázal toľko pochybností, toľko proste otázok mal a Prabhupada hovorí, že to preto, že mal toľko He was a kshatriya, he was a heavy fighter, but he was kind-hearted. Bol taký, mal mäkké srdce, bol milostivý, aj keď bol kshatriya, bojovník. So many times we think humility means low self-esteem. Často si myslíme, že pokora znamená nízka sebaúcta. So many times devotees are confused. So who am I? What is my varna? What is my ashram? How do I fit into this whole, social? Často sú oddaní takí confused. zmetení. Aká je moja varna, aký je môj ashram, ale sú zmetení, kde patria, nevedia sa zorientovať. And they go to palm leaf libraries and to tantric and jyotish and psychiatrists, psychologists, They look at the stars, they howl at the moon. A chodia do tých knižníc z palmových listov všelijakým psychiatrom, psychológom, tých, čo interpretujú horoskopy, a tak si to nechajú vysvetliť, že čo sú kam. Do you want to know who you are? Chceš vidieť, čo si, kto si? It's very simple. To je veľmi jednoduché. Just ask yourself one question. Len sa opýtajte seba jednu otázku. What's my motivation? Aká je moja motivácia? What's my driving force? Čo ma poháňa? For a Brahmin, it's knowledge. A Brahmin wants to know. Brahmana je to poznanie. Brahmana chce vedieť. A Kshatriya, what's his motivation? Kshatriya, aká je jeho motivácia? Protection. Power and protection. He wants to know who's in charge. Moc a ochrana. On chce vedieť, kto to tu máš. A Vaishya, a merchant, what is his motivation? A Vaishya, obchodník, čo je jeho motivácia? Profit. How much? What's the bottom line? What's that number at the end? That last number? That's the only number I need to know. Koľko je to posledné číslo? To je to, čo potrebuje ten vaše vedieť. And the Shudra, what is his question? A Shudra, aká je jeho otázka? What happened? Čo sa tu stalo? Som zmetený. He doesn't know what's up or down. A nevie, čo je hore alebo dole. And he likes to lament. A má rád nariekanie.
If you like to lament, most likely you're a Shudra. Ak máte radi nariekanie, najpravdepodobnejšie, že ste šudra. Because Shudras love to lament. Pretože šudrovia to majú strašne radi. And if you give them the chance to lament, they love you. A ak im dáte šancu lamentovať, tak vás majú radi. Milujú vás. How is the job today? Very hard. Yeah, it's very hard. You know, too much work, not enough pay, not enough people. Aká bola dnes... Have you heard this song before? Ako to bola dnes v robote? Every day, right? Toľko práce, tak málo pláce, toľko som taký šéf. Už ste to počuli niekde? Začne sa sťažovať. So just ask yourself this question. What is my motivation? Len sa opýtajte sami seba otázku, aká je moja motivácia? If you praise a Shudra a little bit, ak pochválite šudru trochu, tak sa tak cíti taký šťastný. somebody appreciates me Niekto ma oceňuje for my hard work. za moju ťažkú prácu. And if there is, you know, one bottle of beer and half a cucumber in the fridge, then life is okay. A ak je len trocha piva vo fľaši a polovička uhorky v ladničke, tak je život v poriadku. Everything is good. Všetko je dobré. So then Varna is clear. What about ashram? What's my situation? Takže máme jasno, čo je moja varna a čo ashram, aká je moja situácia. If you're Shudra, you need to be married. Ak ste šudra, potrebujete sa oženiť. If you're Vaishya, you need to be married. Ak ste vajšia, potrebujete sa oženiť tiež. You okay? You want to clean your eye? If you're a Kshatriya, you need to be married. Ak ste kšatria, potrebujete sa oženiť. If you're a Brahmin, you may or may not get married, but most likely also you will get married. Ak ste brahmana, potrebujete sa oženiť. Takisto, respektíve nezávisí, či sa ženíte alebo neženíte, ale väčšinou takisto potrebujete sa So when we oženiť. come to the Krishna consciousness movement, we are all here as students. Takže keď prídeme do vedomia Krišnu, do tohto hnutia, tak väčšina z nás sme ako študenti. We're all here to learn. Sme tu na to, aby sme sa učili. This is the school of life. Toto je škola života. What you learn in your first 5 years of Krishna consciousness will really determine the level of advancement that you will make in your whole life. Čo sa naučíte prvých 5 rokov vášho života vo vedomí Krišnu, naozaj ovplyvní úroveň pokroku, ktorý urobíte počas svojho života. For the most part, after 5 years or maybe 7 years, Pre väčšinu po 7, teda 5 alebo 7 the changes rokov, are not so dramatic anymore. tie zmeny sú už nie také dramatické. Just like an airplane. Ako lietadlo. When you're on the runway, Keď si na runway, you have to really focus and you have to floor it, you know? You know what it means to floor it? It means you push the pedal to the metal. You give it all you got. You go full speed. Ste na runway tak a rozbiehate sa, tak musíte sa do toho vložiť. Musíte tam dať plnú rýchlosť, vstúpiť na ten pedál. When the airplane goes and takes off, you know, it pushes you back in the seat and Vtedy to lietadlo vzlietne a vyletí do vzduchu. But if the pilot thinks, oh, you know, I'm having a good time here, you know, this is wonderful, let me see what's going around. Ak si ten pilot myslí, je to v pohode, tak pozrime sa, čo to je tu naokolo, uvidíme. He's never going to take off. Nikdy nevzlietne. You have to take off and then keep on going till you're past the trees, past the mountains, and past the clouds. Then you can turn. Môžete vzlietnúť, musíte teda vzlietnúť, dostať sa do vzduchu, prejsť všetky tie hory, oblaky a tak ďalej a potom môžete až otočiť. So right now here in Slovakia, I can see many of you are a little bit stuck in comfort zone. A ako teraz vidím tu na Slovensku, vidím, že veľa z vás je tak uviazlo v takej zóne pohodlia. And you're in cruisy mode. Let me cruise a little bit, you know, coasting around. A tak robíte také kľúčky a chodíte dokola. But there's a lot of cherry trees and there is the Tara mountains, so you have to be careful. Ale je tam veľa takých čerešňových stromov a veľa hôr, takže musíte byť opatrní. What are the mountains called? Tatra. Tatry. Tatra. So, what's the message of today? Takže aký je odkaz dnešného Sadhu Sangha? prednášky?
Sadhu Sangha. Favorable, learn how to associate favorably with devotees. Naučiť sa, ako sa priaznivo združovať s oddanými. And to learn how to focus. A naučiť sa, ako sa sústrediť. Now, if you want to become more focused, here is a little hint. Ak chcete byť viac sa vedieť sústrediť, tak tu je taká pomocka. If you take the rays of the sun and you take a lens, it will bundle the light of the sun, and at that point where it touches, fire will actually be ignited. Ak dáte šošovku do slnečných lúčov, tak ona to... Cez lupu. Yeah. Cez lupu. Dobre, cez lupu dáte tie slnečné lúče a ona vám to zredukuje tak, že tie lúče zapália oheň. But if your lupe is dirty, then nothing will go through. Ale ak je vaša lupa špinavá, tak nič nepôjde cestu. Right now, the mirror of our mind is very dirty. There's so much dirt, so much dust, so much stuff accumulated. Teraz je naša myseľ veľmi špinavá a je tam toľko veľa naokumulovanej špiny. So we have to clean that mirror of our mind, of our heart, through this Harinam Sankirtan process, through hearing and chanting. Chaitodarpana Marjana. My musíme očistiť zrkadlo tejto mysle z týchto ako túžob, všetko, čo tam je, prostredníctvom Chaitodarpana Marjana, spievania. And then we'll actually have some impact. We'll actually be able to touch people's heart. A potom bude aj naše konanie mať nejaký dopad a budeme schopní sa dotknúť srdcí ľudí. They asked Lord Chaitanya, who is a devotee? A opýtali sa pána Chaitanyu, kto je oddaný? The first year he said a devotee sometimes once chants Hare Krishna. Najprv povedal, že oddaný je ten, ktorý raz začentuje Hare Krishna. Second year, Lord Chaitanya said a devotee is somebody who always chants Hare Krishna. A druhý rok povedal, že oddaný je ten, kto stále spieva Hare Krishna. The third year, Lord Chaitanya said a devotee is somebody, when you see that person, you start to chant Hare Krishna. A ten tretí rok povedal, že oddaný je ten, ktorého ľudia uvidia a hneď začnú čentovať. So, phalena parichiyate, we can judge something by its result. Takže môžeme niečo posúdiť na základe výsledku. Are the people who come in contact with me becoming inspired? Sú ľudia, ktorí sa dostávajú do kontaktu so mnou inšpirovaní? Are they becoming enthused in Krishna consciousness? Stávajú sa zanietení vo vedomí Krišnu? We are all here today because somebody is dropping continuous drops of nectar on our head. A my sme tu pretože niekto tu stále nás pokropuje kvapkami nektáru. You know, steady drops of water wear away the stone. Poznáte to, jak tá kvapka stále dopadá na kameň, tak vyvrta tam dierku. So we are all asking you to please also become fountains of nectar, that you start showering nectar on the people in your circle, in your influence. A my vás teda tu všetkých žiadame, aby ste sa stali fontánmi nektáru a pokropili ľudí vo svojom okolí nektárom. Every devotee, every person can become a fountain of nectar. Každá osoba, každý oddaný sa môže stať fontánom nektáru. It's not our nectar. To není náš nektár. His nectar is coming from Krishna. Ten nektár prichádza od Krišny. It's unlimited supply. Neobmedzené zásoby. We're just the instruments. My sme len nástroje. So let us fill our hearts with this nectar of Krishna consciousness, and when our hearts overflow, then whatever is extra, we distribute that. Tak nechajme samých seba a nechajme sa naplniť tým nektárom vedomia Krišnu a keď niečo zostane, tak to dávame ďalej. Sometimes people say that power corrupts. Niekedy ľudia hovoria, že moc korumpuje. And absolute power corrupts absolutely. A absolútna moc korumpuje absolútne. Corruption is a big topic nowadays. Dnes je veľká vec, veľká téma all over the korupcia. world, not just here, everywhere. Všade na svete, nielen tu. But is power good or is power bad? Ale je moc zlá alebo dobrá? Knowledge is also power. Poznanie je takisto sila. Is knowledge good or is knowledge bad? Je poznanie dobré alebo zlé? It all depends on our motivation. Všetko závisí na našej motivácii. A knife in the hand of a surgeon can save a life. In the hand of a murderer, it can take a life.
Nôž v ruke chirurgov môže zachrániť život, nôž v ruke vraha môže život zobrať. All the things of this world are neither good nor bad, but it all depends on which motivation we are using them. Všetky veci v tomto svete sú ani dobré, ani zlé, závisí od tom, s akou motiváciou ich používame. Krishna consciousness process is here to teach us how to have the proper motivation, how to have the proper state of heart. Vedomie Krišnu je to preto, aby nás učilo, ako mať správnu motiváciu, aký mať správny postoj v srdci. Hare Krishna. Hare Krishna. Any questions? Nejaké otázky? I would like to ask. Can we get more air in here? Somehow it's feeling slightly hot. Maybe the door. Yeah, can you just open the curtain and open the window? Yeah, door. No, open it. Yeah, cool. That's okay. She gets the point. How to get, the most thing of our motivation is selfish motivation. Väčšina z našej motivácie je sebecká. So if we do this big temple like we were described, we build this €1 million temple with nice deities and somehow we want to do the puja. Hey, for €1 million you don't get much these days. Ako keď chceme postaviť za €1 milión chrám, you may get a little house in the suburb. za €1 milión toho veľa nepostavíme dnes. So you want to build a big temple? You got to do better than $1 million, okay? Ak chceš postaviť väčší chrám, musíš sa viac snažiť. So how to get away this selfish hidden motivation that is non-stoply behind everything? First you have to become aware, you have to become clear about your motivation, your intention. Ako sa zbaviť tejto sebeckej motivácie skrytej, ktorá je tu? Najprv sa musíš si ujasniť, že aké sú tvoje motivácie. And you do that in two ways. A robíš to dvoma spôsobmi. By attentively chanting, pozorným spievaním, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Because this establishes your link, your connection with Krishna in your heart. Pretože toto ustanovuje to spojenie s Krišnou v srdci. And then Krishna will tell you. A potom Krišna povie. He will say, On povie, watch out. No. Dávaj pozor, nie. It's not good for you. Toto nie je dobré pre teba. I told you. Ja som ti hovoril. There's a red light. Tu je červené. Hello? Red light. Pozor. Can you see it? Red light. Červená. Okay, I told you. Boom, accident. Okay. Povedal som ti, nehoda. Krishna is in our heart. He's Krišna ready je v to našom tell us. srdci. On nám chce povedať. And the second way A druhý spôsob is through continuous introspection. je taká neprestajná introspekcia. Spiritual life is the process of introspection. Duchovný život je proces introspekcie. There is self-assessment, there is peer assessment, there is assessment by superiors. There's different types of assessment. Je také sebahodnotenie, znovu ohodnocovanie od priateľov a rovesníkov a ohodnocovanie teda od Krišnu. They asked Srila Prabhupada, how could you be so successful in only 10 years? He opened more than 100 centers, wrote 70 books, initiated 5,000 disciples, wrote 17,000 letters. How could you do it? Oni sa pýtali Srilu Prabhupádu, ako ste mohli dosiahnuť taký úspech za 10 rokov. On napísal 70 kníh, zasvetil 5,000 žiakov, napísal 17,000 listov. Ako ste otvoril 100 chrámov? Every night, 6 pages. Every night, Každú 6 noc pages. preložil 6 strán Srila Prabhupád. How could you do it? Ako to môžete urobiť? You know what Prabhupada said? Viete, čo Prabhupád povedal? I was always introspective. Ja som bol vždy introspektívny. Introspection means to look inside. Introspekcia znamená pozrieť sa dovnútra. To hear Krishna in your heart. Počúvať Krišnu v srdci. To be analytical. A byť analytický. That means to be open for input. A znamená to aj byť otvorený na tú popud And nejaký to be ready to adjust.
a byť pripravený sa prispôsobiť podľa toho, zachovať sa na základe toho. If something doesn't work, you have to adjust. Ak niečo nefunguje, treba to prispôsobiť. Okay? Stačí? V tom bode je, že prispôsobiť sa, že my niekedy ako si myslíme, že máme sa my ako zmeniť. Vieš, akože nechceme sa prispôsobiť, ale tam tak tlačíme, ako v dobrom to myslíme, že ako tam nájsť ten balans. Nerozumieš. My si myslíme, že to je súčasť našej výchovy, keď sme tam skúšaní, ako. Ale že kde tam nájsť ten balans. No, že niekedy príde nejaká skúška, my tam trpíme, ale že kde nájsť ten balans, že či robíme dobre alebo zle. Sometimes trial comes to us. Trial, yeah. And we are not sure if we are performing well or not well. So how to find the balance? Balance between well and not well. Či to je naša tvrdohlavosť, alebo či to je Krišnova skúška, tak teraz som to vystihla. You mean, how do you know whether you're doing the right thing? Is it our stubbornness or is it a Krishna's trial? It's okay, I get it. Krishna is very kind. Krishna je veľmi milý, milostivý. And through his kindness, he's testing us. A zo svojej dobroty nás testuje. Why is Prahlad Maharaj so much glorified? Prečo je Prahlad Maharaj tak ospevovaný? Because he went through the most trials. Pretože prešiel toľkými skúškami. So, but it depends what kind of trials you're going through. Ale závisí to, akými druhmi skúšok prechádzaš. If you're doing the same foolish mistake over and over and over again, then it would be foolish to say, oh, Krishna is just testing me. Ak prechádzaš stále tými a tými istými, ak robíš stále tie isté zlé veci opakovane a myslíš si, že Krishna ma skúša, tak to je hlúpe. No, it's not Krishna testing you, it's your own foolishness. To není Krishna, že vás testuje, to je tvoja vlastná hlúposť. Many times we think, oh, I'm a devotee. Často si myslíme, ja som oddaný. I'm one of the good guys. Ja som ten dobrý. I can do anything I want. Ja môžem robiť, čo chcem. But fire burns, even if you're a saintly person, fire will burn, an old man or a child. Ale oheň spáli, aj keď si svetec, spáli aj starca, aj dieťa. That's why we all need friends in Krishna consciousness. To je to, prečo všetci my potrebujeme priateľov vo vedomí Krišnu. We already talked about this afternoon. O tom sme sa bavili toto popoludne. A friend is somebody who has such a close relationship with you that they can tell you what you don't like to hear. Priateľ je niekto, s ktorým máš blízky vzťah, tak blízky, že on ti je ochotný a schopný teda povedať, čo nemáš rád. Because you know that they actually like you and they actually want to help you. A príjmeš to od neho, pretože vieš, že oni ťa v skutočnosti majú radi a že ti chcú pomôcť. Just like Srila Prabhupada was very outspoken, he was very strong in his speech. A ako Srila Prabhupada, on bol veľmi otvorený, veľmi taký striktný, taký proste priamy vo svojich rečiach. He also used strong words sometimes, strong language. Niekedy používal dosť taký ostrý slovník. But he said, I'm an old man. Ale povedal, ja som starý muž. I can say things like that. Ja môžem hovoriť takéto But you're young, you can't use the same words. Ale vy ste mladí, vy nemôžete hovoriť takéto isté. You know, children and old people, they can say anything and they can do anything. Nobody will take it too seriously. But if you're in between, you better watch out what you do and what you say. Malé deti a starci môžu povedať hocičo, nikto sa o to nebude starať, ale ak ste medzi tým, tak je dobré dávať si pozor, čo povedať. So, if you want to be a good friend to somebody else, ak chceš byť dobrý priateľ k niekomu and help them, a pomôcť mu, you know, helping devotees is a little bit like, it's like crowd control. Pomáhať oddaným, to je niekedy ako ovládanie más.
Like you have crowd control. You know, there's a big crowd of people and you have to try to control it. Že tak regulovať masy. I once did that in Mayapur. Raz som to robil v Mayapure. And Hare Prabhu came to me and told me that Prabhupada told him how to do crowd control. A Hare za mnou prišiel a povedal mi, že jak mu Prabhupada povedal, že jak regulovať tie masy. And this example can be used for preaching, it can be used for friends, it can be used for so many other situations. A tento príklad môže byť použitý na kázanie, na priateľov, na toľko veľa situácií. When you want to do what you need to do, you have to push. Because without pushing, you don't get anything done in this world. Keď chceš, keď potrebuješ, aby niečo bolo urobené, tak musíš tlačiť, musíš pušovať, pretože inak veci nebudú urobené. But the first thing to remember is, ale prvá vec, ktorú si treba zapamätať, je, you have to smile. Že musíš sa usmiať. If you smile, you can push a lot. A ak sa usmieš, tak môžeš pušovať, tlačiť veľa. A každý je v pohode. But as soon as you become serious or upset and you start to push, people will fight you. Ale ako náhle sa staneš taký vážny a nespokojný, keď sa snažíš niekoho dotlačiť do niekoho, tak ľudia sa stanú nespokojní a budú proti tebe bojovať. The art in Krishna consciousness is to push ourselves. A umenie vo vedomí Krišnu je tlačiť samých seba. And then this will become inspiring to others to follow your example. A to sa stane také inšpirujúce pre ostatných nasledovať váš príklad. Very few people like to be pushed. A veľmi málo ľudí má rado, keď sú do niečoho tlačení. Other questions? Také iné otázky? Som sa chcel pýtať, že či som čítal v Šrimad Bhagavatame, že boli kšatriové, ale mali brahmanské vlastnosti. I would like to ask, I read in Srimad Bhagavatam that there were kshatriyas, but they had brahmanical qualities. Yes. Áno. Because all the three higher varnas, Brahmana, Kshatriya and Vaishya, they got brahmanical initiation. Pretože všetky tie tri vyššie kasty, Brahmana, Kshatriya a Vaishya, dostávajú brahmanské zasvetenie. They studied under a teacher. Študovali pod vedením učiteľa. But they all had specialized branches of knowledge. Ale všetci mali také špecializované odvetvie poznania. Ale to základné vzdelanie mali všetci. Even a Shudra has got very good qualities. Aj Shudra má veľmi dobré vlastnosti, čo sa týka varnašamského systému. He's honest, he doesn't steal, he serves his master. Je čestný, nekradne, slúži pánovi, je lojálny. So many times you think, oh, Kshatriya is a guy who runs around with a gun. No, that's not a Kshatriya. Často si myslíme, že Kshatriya je niekto, kto chodí pobehuje okolo so zbraňou, ale to není Kshatriya. Kshatriya is a person who is protecting. Kshatriya je niekto, kto ochraňuje. Other questions? Také iné otázky? Tam bolo pri tom združovaní s čistým oddaním povedané, že dostane milosť, keď sa združuje, a že je pripravený. Že čo je to pripravený? You were speaking about the association of devotees, and it was said that when someone is ready to get this spark, what does it mean to be ready to get the spark of association of pure devotee? It's three different topics that you're mixing together. Tri veci zmiešavame dohromady. When you're ready means whenever the living entity becomes ready, atato brahma jigyasa, now is the time to inquire about the self. So whenever now is, now may mean now, or now may mean in a million lifetimes. Whenever that now happens, Krishna, through his causeless mercy, will make the arrangement that somebody will be there who will give you that spark. Nech je teraz kedykoľvek, tak Krišna je tam prítomný, aby tam zasial tú iskričku. Vždy je v každom momente pripravený dať tú iskru, ktorá inšpiruje potom ten duchovný život. And you can not only get that spark from pure devotee or from guru, you can get that spark from so many
devotees. Nemusíš dostať tú iskru len od guru a len od čistých oddaných, ale od toľkých oddaných. There is Varma Pradarshika Guru, there is Shiksha Guru, there is Diksha Guru, there is different types of gurus. Je Varna Pradarshika Guru, Shiksha Guru, Diksha Guru, je veľa druhov gurov. Many times we don't understand these different categories. Ale často nerozumieme týmto kategóriám odlišným. And we think only my Diksha Guru, he's the one and only. Everybody else. A myslíme si, že iba môj Diksha Guru, to je ten jediný a každý ostatný není dôležitý. Dhruva Maharaj, before going back home, back to Godhead, the airplane was ready, waiting for him. Dhruva Maharaj, predtým než odišiel späť domov, späť Bohu, tak už tam bol pristavený to lietadlo. He first went to take his bath. Najprv sa išiel okúpať. Then he finished his sadhana. Potom dokončil sadhanu. He didn't say, hey, I'm going back to Godhead. Okay, no more chanting rounds, no more taking bath, no more doing all these things. No, he went to take his bath. He finished his sadhana. On nepovedal, idem späť k Bohu, už nemusím nič robiť, nemusím chantovať, ale dokončil svoju sadhanu, dokončil svoju kúpeľ. Then he was in Badrikashram, up in the Himalaya mountains. Then he went to all the different sadhus there, and he took their blessings. A bolo to vysoko v Himalách v Badrikashrame a predtým, než išiel za každým tým sadhuom, čo tam bol a požiadal o požehnanie predtým, teda než odišiel. He didn't say, hey, look, you see that airplane over there? Nepovedal, že pozri, vidíš tam to lietadlo? I'm going. Ja idem. You're staying. I'm going. Ty ostávaš. Ja idem. Do svedania. Dovidenia. He was saying, please bless me, please give me your blessings. On povedal, prosím, požehnaj mi, prosím, daj mi svoje požehnanie. And then before going back, he was thinking, what about my mother? A čo moja matka? My mother, she helped me. She was the one who gave me the inspiration, who showed me the path. A moja matka, to bola tá, čo ma inšpirovala, ktorá ma požehnala a ukázala mi cestu. I don't want to go without her. Ja nechcem ísť bez nej. And the Vishnu Dutas knew his heart, so they showed him, look up there, your mother is already on the way, she's already moving in her airplane, everything's okay. A Vishnu Dutovia, oni videli, čo má v srdci a povedali mu, pozri, aha, tvoja mama, ona už je na ceste späť Bohu. So if we really appreciate each other, we should help each other, and we should not want to leave anybody behind. Takže ak sa pozrieš okolo seba, mali by sme sa navzájom oceňovať, stále si pomáhať a nenechať nikoho za sebou. Yatra is like a team. Yatra je ako tým. A chain is only as strong as its weakest link. Reťaz je iba tak silná, ako to najslabšie spojivo. In the spiritual world, everybody's caring and loving. V duchovnom svete každý sa stará o každého, každý je taký miluje First každého. we have to be conscious, then we can be Krishna conscious. Najprv musíme byť vedomí, až potom môžeme byť vedomí si Krišna. If I don't want to be conscious, I don't want to be caring, I don't want to be loving, then we've got nothing to do in the spiritual world. We will only make a disturbance there. Ak nechcem byť vedomý, ak nechcem sa starať o druhých, ak nechcem mať taký milujúci postoj k druhým, tak nedostanem sa do duchovného sveta. We think spiritual life. Nemám čo robiť, nebudem mať čo robiť v duchovnom svete. Budem tam vyrušovať. We think spiritual life is so easy when I'm just alone in my own little flat, in my own little room. Myslíme si, že že duchovný život je taký ľahký, keď som vo svojom malom bytiku a domčeku. But as soon as I come to the temple, ale ako náhle prídem do chrámu, there's so many people, je tam toľko ľudí. And I just can't handle it. A ja to nedokážem zvládať. You know, in the spiritual world, there's a lot of people. Viete čo? V duchovnom svete je veľa ľudí. And there's clear guidelines. There's some clear organization, some structure. A je tam veľká taká organizácia, štruktúra. It's not that they have one corner of the spiritual world and there is little boxes and one box says, okay, Ruski predané, Slovaksky predané, you know, these guys, those guys, where everybody gets his own little private cell, you know. Není to tak v duchovnom svete, že je tam taký malý roh a v ktorom sú krabice a na jednej krabici je napísané ruský oddaný, slovenský oddaný.
taký oddaný, hen taký oddaný, že kde má každý svoj taký súkromný priestor pre seba samého. Or there's one corner which says ISKCON devotees only. No, nobody else has. Alebo je tam taký roh, kde je tam napísané iba iskonský oddaný, iba že nikto nemá iný vstup. So to learn how to associate with devotees favorably is a great art. A naučiť sa, ako sa združovať s oddanými tak priaznivo, je veľké umenie. And we learn this art when we read Chaitanya Charitamrita. A naučíme sa toto umenie, keď budeme čítať Chaitanya Charitamritu. Are you reading Chaitanya Charitamrita? Čítate Chaitanya Charitamritu? It's all there. Je to všetko tam. Everything. Všetko. We just have to have an open mind, an open heart. My musíme mať len otvorenú myseľ a otvorené srdce. Prabhupada said, I only have one criticism to my followers. They do not read my books enough. A Prabhupada povedal, jediná kritika, čo môžem povedať na svojich oddaných, je, že nečítajú dosť moje knihy. Prabhupada stayed up all night to give us these books. Prabhupada celú noc zostal hore, aby nám dal tieto knihy. But we're too busy, we can't read them. Ale my sme príliš zamestnaní a nemôžeme ich čítať. I have made the survey all over the world. Ja som urobil taký prieskum, takú anketu v celom Less than svete. 10% of our members, Menej ako 10% členov nášho hnutia. less than 10% have read all the books and less than 10% have all the books in their home. A menej ako 10% nášho hnutia čítalo knihy a menej ako 10% ich má doma. You can't go up to the people on the street and say, take this book, it's great, it will change your life. You can't? You cannot go. Nemôžete ísť za ľuďmi do ulice, že prosím vás, zoberte si knihu, že zmení váš život. They'll ask, what does it say in your book? A oni sa opýtajú, čo to tam je v tých knihách. I don't know. A ja neviem. I'm just here selling it. Ja tu len predávam. Because my guru, he wrote these books for me to sell and for you to read. Pretože môj guru mi povedal, a on ich napísal a on mi povedal, aby som ja ich vám predal. Makes sense, right? Dáva to zmysel? No, it doesn't make sense. Nedáva. We have to practice what we preach. We have to take the medicine. Musíme praktikovať to, čo kážeme, musíme prijať ten liek. People will look at us. Ľudia sa na nás pozrú. They look at the book and they look at us and they look at Pozrú the na našu book. knihu a pozrú na nás. And if the two don't match, Ak tie dve sa nezhodujú, sorry, I'm not buying. Not convinced. ja to nekúpim. Nie som presvedčený. We have to be authentic. Musíme byť autentickí. We may not be elevated, we may not be pure, we may not be knowledgeable. Nemusíme byť na vysokej úrovni, nemusíme byť čistí, nemusíme mať That's veľké not what people poznanie. are looking for. Toto ľudia nehľadajú. People are looking for sincerity and authenticity. Ľudia hľadajú úprimnosť a autentickosť. That we're for real. Takú skutočnosť, opravdovosť. Srila Prabhupada said, I have never cheated you. Srila Prabhupada povedal, nikdy som vás nepodviedol. I've given you the message as I received it from my spiritual Ja master. som vám dal odkaz, ako som ho dostal od svojho duchovného učiteľa. I have not added and I have not subtracted. Nič som nepridal a nič som neodobral. So if we do the same, Ak urobíme to isté, you can all be gurus. všetci môžete byť guruovia. Ooh, that's scary. To je také odstrašujúce. Huh? What does Lord Chaitanya say? Ale toto hovorí pán Chaitanya. Yare deke tarekaha Krishna upadesh, amara gyana guruhana tara edesh. Wherever you are, whoever you are, teach people about Krishna. In this way, Kdekoľvek si, uč ľudí o Krišnovi. Takýmto spôsobom you become an instructing spiritual master. sa staneš duchovným učiteľom, ktorý dáva pokyn. There's 5 million people here in Slovakia. Je tu 5 miliónov ľudí na Slovensku. A lot of people are looking for spiritual alternatives. Veľa ľudí hľadá duchovné alternatívy. Whatever we know, we can teach them. Čokoľvek vieme, môžeme učiť. In India, one teacher can handle 600 students. V Indii jeden učiteľ môže zvládnuť 600 žiakov. Can you imagine having 600 students in your class? Vieš si predstaviť? How many students you have now in one class? At most 30. 30, yeah. You know how to handle 600 students? Vieš ako zvládnuť 600 žiakov? No. Third grade is teaching first grade. Fifth grade is teaching the third graders. Seventh grade is teaching the fifth graders. And you only have to teach
the older boys and make sure everybody's doing their job. Aha, takže tí piataci učia tých tretiakov, siedmaci piatakov, deviataci siedmakov a ten, čo je na vrchole, ten sa iba stará o to, či si robia ostatní tú svoju povinnosť. So each and every one of you take care of 5 or 10 people. Každý z vás sa staráte o 5-7 ľudí. And you start to become that fountain of nectar, which is giving nectar on a daily basis. A vy sa stanete tým fontánou nektáru, ktorá dáva nektár na každodennej, na dennej úrovni. Then we start to read the books and we start to chant with a different type of intensity and attitude. It's not just for me, but there's some people who are depending on me and I need to give them. Potom začneme čítať a čentovať s úplne odlišným postojom, s úplne inou intenzitou, pretože to není len pre mňa, ale pretože tu budú ľudia, ktorí závisia na mne. Srila Prabhupada said, your love for me will be shown in as much as you cooperate together once I have left. Srila Prabhupada povedal, že vašu lásku mi preukážete tak najlepšie, že budete, keď odídem, kooperovať, spolupracovať. Our spiritual masters are still here. Naši duchovní učiteľia sú stále tu. For the most part. Väčšinu času. And already now there is fighting. A už teraz je tu boj, sú tu konflikty. The standard is that you wait till the guru is gone and then you start fighting. Štandard je, že počkáš, až guru odíde, až potom začnete konflikty. That's the rule. To je pravidlo. But we're already fighting now. Ale my už teraz sa medzi sebou Oh, I don't like that one, I don't like that one, I don't like that one. A to nemám rád, to sa I don't like myself. Nemám rád sám seba. Why? Prečo? Material consciousness. Hmotné vedomie. Any other questions? Ja by som sa ešte vrátil k tomu strážníkovi z toho prístavu. I'd like to go back to the guard, to the guardian in the Coast Guard. A Prabhu spomínal, že ste tam sila sadhu sami s Prabhupádom. Si vám zamával, tak spôsobilo tú zmenu jeho srdci. You mentioned that the power of sadhu sangha caused this transformation. Yes. Ale vieme, že Prabhupád sa oveľa častejšie viac združoval s inými ľuďmi, napríklad v rodine Agarwal po niekoľko mesiacov. But we know that Srila Prabhupada so many times he associated with many people, for example, for more time, for example, in this Agarwal family. Sure. Takže moja otázka je, čo mal ten strážnik, čo nemá tí druhí ľudia? My question is, what did this Coast Guard member have? What did not these other people have? Agarwal was the son of an Indian gentleman from Agra, and he already thought he knew. Agarwal bol synom jedného gentlemana z Indie, z Agry, a už si myslel, že vie. But this Coast Guard, he was totally open. Ale ten strážnik bol úplne otvorený. He had no preconceived conception. On nemal také predpojaté poňatia. If your seed is to give nice fruit, your soil has to be fertile, it has to be ready. Ak to semeno má správne vyraz a dať dobré ovocie, tak tá pôda musí byť úrodná, musí byť pripravená na to. If you put the seed on rock, it will not grow. Ak dáš semienko na skalu, nevyrastie. So our heart has to be ready. Takže naše srdce musí byť pripravené. As soon as we think, I already know, Ako náhle si myslíme, že ja už viem, I know better than the person who is trying to talk to me. a že viem lepšie ako osoba, ktorá sa so mnou snaží hovoriť, I can tell this story better than he's telling it. ja dokážem tento príbeh povedať lepšie ako on, Then it does not access our heart. to nepristúpi k nášmu srdcu. Neprenikne k nášmu srdcu. Agarwal also got affected. Ale toho Agarwala sa to ovplyvnilo. You heard the story? Počul si ten príbeh? About Gopal and Sally Agarwal? O Gopalovi a Sally Agarwalovi? When Prabhupada came to America, he went to the house of Gopal and Sally who had sponsored his visa, and he stayed there for 3 months. Keď Prabhupada prišiel do Ameriky, tak došiel do domu Gopala a Sally a na 3 mesiace In mal víza. Butler, Pennsylvania. Boli to ich sponzori v Butleri v Pensylvánii. Now,
Sally was a regular American housewife, 25 years old. Gopal was a Hindu who had run away from his Hindu background and became an American and meat eater. They were not even vegetarians. Sally bola bežná americká žena v domácnosti a Gopal bol Ind, ktorý prijal západný spôsob života, začal jesť mäso. Prabhupada stayed at the YMCA. You have YMCA here? It's a cheap student hostel. Prabhupada zostal v tom IMCA, výjimke. Je to taký lacný študentský proste motel. And he walked 8 blocks every day to the house of the Agarwals to take his bath and to do the cooking, because there was no shower at that place and no cooking. So he went to their place to take shower and to cook. A 8 tých blokov prešiel každé teda ráno, aby sa osprchoval a aby si navaril, lebo tam kde býval, v tom hosteli, tam neboli sprcha a nebolo miesto, kde by si navaril. And he cooked for the whole family. They had 2 sons. A navaril pre celú rodinu, mali 2 synov. And everybody loved Prabhupada's cooking. A každý miloval Prabhupádové varenie. Would you like to taste the food that Prabhupada cooked? Rádi by ste ochutnali jedlo, ktoré navaril Prabhupada. Now they were not vegetarians. Neboli vegetariáni. There was meat in the fridge. Bolo mäso v hladničke. But Prabhupada just put it aside and put his vegetables there. Ale Prabhupada to len dal bokom a dal si tam svoju zeleninu. Are we that tolerant? Sme my takí tolerantní? When we go to the house of some relative, Keď ideme do domu nejakých príbuzných, open the fridge. What is this? What is this? otvoríme hladničku. Čo to je? So, Prabhupada, one time he was in the bathroom. Raz bol Prabhupada v kúpani. And, you know, in American houses, there is always carpet in the living room. A viete, v amerických domoch je koberec v obývačke. So all of a sudden, Sally, the housewife, she sees this water coming underneath the door from the bathroom into the living room and ruining the carpet. Raz Sally videla, ako z kuchyne preteká voda po ten koberec a zničí ten koberec. So she's a little shy. This is the 70-year-old man from India. She don't want to, you know, upset him. So, but still, she has to ask. So she asks, Swamiji, what are you doing in the shower? A bola trochu ostýchavá, predsa len bol to 70-ročný muž, ktorý tam proste sa staral o svoju hygienu v kúpeľni, ale predsa len musela sa opýtať, že Swamiji, čo robíš v tej kúpeľni? Prabhupada said, I'm taking my shower. A Prabhupada povedal, ja sa sprchujem. She said, can you show me? Because, Prosím, you know, all this water. môžete mi to ukázať? Všetko tá Prabhupada said, voda? sure. Áno. So he went to the bathroom, and you know there is bathtub. There is always a tub. A on teda išli do tej kúpeľne a je tam taký ten lavor, respektíve to, kde odteká tá voda. So he filled up this bathtub, this big bathtub On with ho water. naplnil vodou And then he was in Gamsha and he had lota, you know, like cup. And he was standing outside the bathtub and he was about to take the water and throw it over him. And she said, no, 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 that's not how we take bath in America. a on to naplnil si vodou a chystal sa s tou lotou, s tou nádobou si to naliať na seba a ona mu povedala, nie, takto my sa nesprchujeme v Amerike. Really? How do you take bath in America? Ozaj, ako sa sprchujete v Amerike? She said, in America we stand inside the bathtub and we take our bath there. V Amerike, ona povedala, že v Amerike stojíme vo vnútri toho umývadla a tak sa sprchujeme. Prabhupada said, in India everybody does like that. You fill up bucket and then you take lota and you throw water. A v Indii, Prabhupada povedal, že v Indii to každý robí tak, že keď je plný to umývadlo, tak zobereš tú nádobu a poleješ sa ňou. So he had to change. A musel sa zmeniť. He had to adapt. On musel sa adaptovať. Another time, again, she was in the living room, water was coming underneath the door, and she heard from the bathroom this noise. Inokedy bola taká istá situácia a voda takisto zase pretekala pod ten koberec a tentokrát to bolo tak, že ten zvuk vychádzal z kúpeľne taký So she asked him, what are you doing? Zase išla za ním a opýtala sa, čo to robíš? He said, I'm doing my laundry. A ja si čistím, beriem si. She said, can you show me? Môžete mi ukázať? He said, yeah. Áno. So again, he filled up bathtub with water. A takisto zase ukázal, jak naplnil He soaked all his clothes in the water. umývadlo tými šatami a všetko to tam vymáčal. And then he took it and he was beating it on the floor and washing. A potom zase to teda zobral z toho. And all the water was going into the living room.
a plieskal to o tú podlahu a všetka tá voda So I said, no, that's not how we do laundry here in America. do obývačky a Sally povedala, ne, takto tu nepereme si veci. How do you do the laundry? A ako tu robíte? Ako si to She perete? took him to laundromat. Tak ho zobrala do Prabhupada saw práčovne. these big, huge washing On machines. videl prvýkrát Prabhupada He had big eyes. veľké, First time in his life, he saw these veľké washing práčky machines. a mal veľké oči, prvýkrát to videl, tieto práčky veľké. Looking like, wow. Pozeral na to. So she gave him plastic bag with quarters, with coins, to use to do his laundry. Ona mu dala plastický pohár s mincami, aby si mohol takto prať. One time Prabhupada was in kitchen, Raz bol Prabhupada v kuchyni. and he heard this sound from the living room. And he came running, what's happening? A počul ten zvuk z obývačky a vybehol, čo sa deje? And Sally had this stick, it looked like a monster, and she was moving it all over the carpet. And he was like, wow, what is this? What's going on? A Sally mala palicu, a čo vyzerala ako príšera, a pobehovala tam po tej miestnosti a akože vysávala. On sa opýtal, čo to robíš? She said, this is a vacuum cleaner. A Prabhupada sa pýtal, čo to robí. Prabhupada Ona never povedala, seen to je a vacuum vysávač. cleaner. A Prabhupada nikdy nevidel vysávač. Because in Vrindavan, they don't have vacuum cleaners. Pretože vo Vrindavane nemajú vysávače. So, one time Prabhupada wrote a letter to one of his friends in India. Raz Prabhupada napísal svojmu priateľovi z Indie list. And he said, tonight I'm going to see Indian dance performance. A povedal, že dnes idem sa pozrieť na predstavenie indického tanca. He said, I am a sannyasi, I have no interest to see a woman dance. A on povedal, ja som sannyasi. Ako Prabhupada povedal, ja som sannyasi a nemám... In 40 years I have not seen any Indian dance. Ten o ženské indické tanečnice a povedal, 40 rokov som nevidel tieto ženy, jak tancujú. But I'm going there because of two reasons. Ale idem tam z dvoch dôvodov. Now who, Prabhupada? Yeah, Prabhupada told. Ale Prabhupada povedal, že tam ide na ten tanec z dvoch dôvodov. Number one, I want to see how the American people react to our Indian culture and tradition. A číslo 1, ten dôvod číslo 1, chcem vidieť, ako americkí ľudia reagujú na našu indickú kultúru. And I want to study their social customs. How do they invite people? What is the hospitality? How do they serve the food? How do they serve the drinks? A chcem skúmať ako, takú pohostinnosť, aké zvyky majú, ako pozývajú ľudí, ako rozdávajú jedlo. Because Vrindavan and America is 180 degrees opposite. Pretože Vrindavana Amerika je 180 stupňov. So Prabhupada made the necessary adjustments so that the people in the West could actually appreciate Krishna consciousness. Tak Prabhupada urobil potrebné také prispôsobenia, aby ľudia na západe mohli oceniť vedomie Krišnu. Later on, many years later, the devotees went back to Butler, Pennsylvania. This is just a few years ago. O veľa rokov neskôr, čo je pár rokov dozadu, oddaní išli za Butlerovcami do Pensylvánie. And Sally and Gopal Agarwal were also there at this reunion. And they walked from the YMCA to their old house, 8 blocks. And it was raining. A boli tam Sally a Gopal na tomto stretnutí a urobili to s tými oddanými ešte raz tak, že išli tých 8 blokov hore-dole a pršalo. And they were standing in front of their old house. Now they had a new house outside the city, but they were standing in front of their old house. A stáli pred svojim starým domom, majú už teraz nový dom niekde inde v meste, ale stáli pred tým starým. Chanting and dancing in the rain, singing kirtan while it was raining. Tancovali a spievali v kirtane, zatiaľ čo pršalo. Now Sally said that my husband Gopal, he has never danced in his life. Sally povedala, môj manžel Gopal nikdy netancoval vo svojom živote. He has not danced at our wedding. I have never seen him dance in his life. But today, he's dancing in the rain, remembering Swamiji. Netancoval na našej svadbe, nikdy netancoval, ja ho poznám za celý život, ale tancuje tu dnes, pretože si pripomína pamiatku Swamijiho. We're here today My sme tu dnes, because Prabhupada cared. pretože Prabhupada sa staral. Because Prabhupada touched some people's lives. Pretože Prabhupada ovplyvnil životy niektorých ľudí. And our heart, our life became touched, became changed by somebody who cares. A naše srdcia
sa zmenili, naše životy sa zmenili, pretože tu bol niekto, kto sa staral o nás. So we're humbly asking you, Tak vás pokorne prosíme, please learn this art for caring for others. Prosím, This is our naučte sa sampradaya, this is our tradition. umenie, ako sa zaujímať o druhých, ako sa starať o tých druhých. Toto je naša sampradaya, toto je naša And if you tradícia. truly care for the soul, if you truly care for the person, Ak sa naozaj zaujímate a staráte o tú dušu, o tú osobu, then to care for their emotional, psychological and physical well-being is also part of that care. súčasťou toho, že sa staráme, je také emocionálne, sociálne a fyzický stav toho človeka. This is not just some sports club for some youth. Toto není športový klub pre mládež. Krishna consciousness is a culture, and that means from cradle to grave, from the beginning of our life till the end. Vedomie Krišnu je kultúra, to znamená od kolísky až po hrob, od začiatku života až po smrť. Any other questions or points? We still got 10 minutes. A ešte nejaké otázky alebo komentáre, stále máme 10 minút. Yes. You spoke about lamentation. Yes. Hovorili ste o nariekaní? One of the processes which the devotee is going through is purification, anartha niveti, and how to go through this stage without lament internally, you know. There's a different type of lamentation. Yugaitam nimeshena chakshusha pravishaitam shunyaitam jagat sarvam Govinda virahena me. Takže, otázka bola, že oddaní prechádzajú štádiom anartha nivriti, procesom očisťovania, ktoré je dosť problematické, a ako sa vyhnúť tomu náreku vnútornému pri tomto očisťovaní. Odpoveď, že sú dva druhy nárekov a jeden druh citoval prabhu. Can you give the translation? Na Slovensku? No, not from Sanskrit. No? No. Who knows? Kto vie preložiť? You find it, Ja okay. to môžem nájsť. So there's different types of lamentations. Sú rozličné druhy náreku. There's lamentation because of material illusion. Je lamentácia kvôli hmotnej ilúzii. Hankering and lamenting. Ichcha dvesha samutena dvandva mohena bharata. I want, oh I lost. Túženie a nariekanie. Ja chcem a ja som stratil. But then there is spiritual lamentation. Ale potom je tam duchovná lamentácia. In separation of Krishna. V odlúčení od Krišnu. That's very nice. To je veľmi pekné. Please. Yugaitam nimeshena. This one here. O Govinda. Tým, že cítim odlúčenie od teba, som taký, považujem iba okamih za 12 rokov a viac. Slzy mi plynú z očí ako prívaly dažďa a cítim sa úplne prázdny vo svete v tvojej neprítomnosti. So spiritual life doesn't mean that there is no emotion, that there is no relationship, that there is no personality. Duchovný život neznamená, že tam sú emócie, žiadne vzťahy, žiadna osobnosť. You are all persons. Vy všetci ste osoby. Krishna is the supreme person. Krišna je najvyššia osoba. We have a personal relationship with Krishna. Máme osobný vzťah s Krišnom. And also with Guru, with spiritual master. A takisto s guruom, s duchovným učiteľom. Any other points? Nejaké iné postrehy? How to keep your precious words in head for a long time. Že ako si udržať tie cenné slova v hlave na dlhú dobu. Well, the memory is like a muscle. You can train it. A pamäť je ako sval, môžeme ju trénovať. Like any muscle, you have to exercise it. Akýkoľvek sval môžete posilovať.
like if you break something and then you have a cast, and then after 5 weeks the cast goes off, there's no more muscle, you know, it looks very skinny, and you have to again start to exercise to train your muscle. Ako keď máte ruku v sadre a po 5 týždňoch vám ju dajú dole, tak ten sval je taký atrofovaný a nedokáže sa hýbať, musíte ho znova začať trénovať. So what we're saying is what our spiritual teachers are saying, is what the books are saying, so you can go and take it straight from the source. To, čo hovoríme, to je tu v knihách, to je to, čo hovorí duchovný učiteľ, takže môžete to zobrať z akéhokoľvek zdroja. We're just trying to inspire you to read Prabhupada's books and to hear his classes. My sa tu snažíme len o to, aby ste čítali Prabhupadové knihy a počúvali jeho prednášky. Are you reading Prabhupada's books every day? Čítate Prabhupadové knihy každý deň? Even if you only read one verse, Bhagavad Gita will take you 2 years. Ak prečítate len jeden verš za deň, tak z Bhagavad Gita vám to bude potrvať 2 roky. Srimad Bhagavatam will take you 43 years. Srimad Bhagavatam by vám potrval 43 rokov. Most of you can still do it. Väčšina z vás to stále dokáže. But you gotta start. Ale musíte začať. And keep on at it. A stále pridávať. If you read for 2 hours every day, in 2 years you have read all the books. Ak čítate 2 hodiny za deň, tak zvládnete to. It takes 2 years to finish all the books. Tak zvládnete to za 2 roky všetky knihy. If you only read 1 hour a day, it will take you 4 years to read all of Prabhupada's books. Ak čítate hodinu za deň, tak vám to potrvá 4 roky prečítať všetky Prabhupadové knihy. Please get started. Prosím, začnite. Are you hearing Prabhupada's lectures sometimes? Počúvate Prabhupadové prednášky niekedy? Everything's available on the web. ISKCON Desire Tree, Veda Media, Vanipedia, Veda Base, it's all there. Všetko je dostupné na Vanipedii, Vanipedii. You all have smartphones, iPhones, iPods, this, that, the other thing. Máte všetci tie iPhony, smartfóny, všetky tieto veci. What's the sound vibration that's going on in Aká my je head? zvuková vibrácia, ktorá prebieha v mojej hlave? If you want to learn how to become a preacher, Ak sa chcete naučiť, ako sa stať kazateľ, just absorb spiritual sound vibration. len And after a while, absorbujte, it will influence what comes out of your mouth. duchovnú vibráciu a počasie, po chvíli to vyjde z vašej mysle a ovplyvní to druhých. Any other points? Nejaké iné otázky? Okay, we'll finish up with a little Sankirtan story. OK, zakončíme to s malým sankirtanovým príbehom. Because the secret is, remember, the more you give, the more you get. Pretože tajomstvo je, pamätajte si, čím viac dáte, tým viac dostanete. So if you want to be a smart Takže ak chcete byť múdra osoba, remember this secret. pamätajte si toto tajomstvo. The more you give, the more you get. Čím viac dáte, tým viac dostanete. I was distributing books in Jagannath Puri. Ja som rozdával knižky v Jagannath Puri. And I was driving on a bicycle because it's a big area, this whole beach area is a big area. So I had a bicycle and I was going up and down the beach, just catching people. A ja som tam jazdil na bicykli, pretože je to dosť veľká oblasť a snažil som sa na tom bicykli rozdávať knihy a chytať tých ľudí. And I went one young man, about 30 years old, he was from Slovakia. A raz som stretol jedného mladého muža, mal 30 rokov a bol zo Slovenska. And I gave him the book. A dal som mu knihu. And he said, oh, Prabhupada's books, very nice. Mal asi 30 rokov a povedal, Prabhupadové knihy, veľmi pekné. His sister is a devotee, but he, for 7 years, he did not want to read or have anything to do with devotees. But then she convinced him to come to India. Jeho sestra je oddaná, ale on 7 rokov nechcel mať nič spoločné s oddanými, ale jeho sestra ho potom presvedčila a vyšiel do Indie. So on this trip to India, he started to read Prabhupada's books. Na výlete do Indie začal čítať Prabhupadové knihy. And he was telling me, I was born in the dense darkness of ignorance. A povedal mi, že ja som sa narodil v najtemnejšej nevedomosti. But by the mercy of the spiritual master, now I can see. Ale milosťou duchovného učiteľa teraz vidím. So he was giving translation of Oma Gyana Timarandasya. A dal
preklad Om Gyanati Miranda. Now I knew he did not know that verse. Ale teraz viem, že nevedel on ten verš. But just by reading one of Prabhupada's books, the light went on and he really got tremendous benefit. Iba tým, že prečítal Prabhupadovú knihu, sa mu to zapálilo, zasvetilo v hlave a dostal ten prospekt sčítaný. When Srila Prabhupada came on Jaladuta, he wrote, if I can just make one person a pure devotee of Krishna, my entire effort is successful. Prabhupada napísal na Jaladute, ak sa len mi podarí len jednu osobu, z jednej osoby urobiť čistého, oddaného, tak celé moje úsilie je úspešné. Now there are so many devotees. A teraz je tu toľko oddaných. Prabhupada went to Moscow in 71 and he left one Bhagavad Gita there. Prabhupada išiel do Moskvy v 71. a nehal tam jedinú Bhagavad Gitu. He only stayed 5 days. A iba 5 dní tam bol. Talked to one professor and to 2 young boys. A hovoril s jedným profesorom a 2 mladými chlapcami. Now there is more than 50,000 devotees. There is hundreds, thousands of people who are chanting Hare Krishna, who are reading Prabhupada's books. Teraz je v Rusku viac ako 50,000 oddaných a stovky tisíc oddaných, ako v Rusku čentujú Hare Krishna. So never think, oh, it doesn't matter whether I give somebody one Bhagavad Gita or whether I talk to somebody. Takže nikdy sa nestarajte o to, že či dám jednej osobe Bhagavad Gitu, či hovorím s jednou osobou. Did it matter to you that somebody gave you a book? Bol to pre teba problém, že niekto ti dal... Did it matter? Did it matter? Did it make a difference in your life that somebody gave you a book? Zapôsobilo to v tvojom živote, že niekto tebe dal knihu? Yes. Yes, it did. Áno. Zabralo to. So, Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur said we should knock on 5 doors every day. At least 5 people, 5 new people. Try to contact 5 people and tell them about Krishna. Bhaktisiddhanta Saraswati povedal, aspoň 5 ľudí denne. Snažte sa zaklopať 5 ľuďom denne a povedzte im o Krishnovi. And even if you don't know so much, a ak nepoznáte toľko, that's okay. To je v poriadku. Just tell people from your heart. Hovorte ľuďom zo srdca. Excuse me, sir. Pardon, pane. I'm a monk. Ja som mních. I'm teaching people how to be happy. Ja učím ľudí, ako byť šťastný. Have you seen any happy people today? Už ste videli dneska nejakých šťastných ľudí? And they're already smiling. A už sa usmievajú. So, it's not so difficult. Nie je to také ťažké. Okay, to be continued. Takže tomorrow evening is our last day because on Thursday His Holiness Kadamba Kanana Swami will give the talk. Zajtra večer je naše posledné stretnutie, pretože vo štvrtok Kadamba Kanana Swami bude hovoriť. Tomorrow morning we're going out to distribute a few books. Zajtra ráno ideme von a budeme rozdávať So knihy. those of you who like to take part in this workshop, you're invited. Tí, ktorí by ste sa toho chceli zúčastniť, ste pozvaní tohto workshopu. There's 4 simple rules in book distribution. Je 4 základné jednoduché pravidlá pri rozdávaní kníh. Number 1, your sadhana must be strong.